کامران کی جیت کی جنگ میں ایک معصوم اور خطرناک موت۔ بخاری صاحب کے مشورے پر کامران نے پھر سے ایک گھٹیا کھیل کھیلا اور بخاری صاحب نے اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے کامران کو حلال کر دیا، جس کی وجہ سے کامران موقع پر ہی پکڑا گیا اور اب ایک کی بجائے 2 جرموں کی سزا کامران بھگتے گا۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہی ہوں ڈرامہ سیریل کیس نمبر 9 کی، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت دھماکے دار ہونے والی ہے، کیونکہ اب آنے والی ایپیسوڈ میں نہ صرف بخاری صاحب کے مشورے پر کامران ایک اور جرم کرنے جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کامران اب جیت کے چکر میں پاگل ہو چکا ہے اور کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ اب ریپ کے بعد اگلا جرم کرتے رنگے ہاتھوں پولیس ایس پی کے ہاتھوں لگنے والا ہے، اور اب آخر بخاری صاحب خود کی ریپوٹیشن بچانے کے لیے کامران کو کیسے استعمال کر کے حلال کروائے گا، اور ایسا کون سا جرم کروائے گا جس کی وجہ سے کامران رنگے ہاتھوں پکڑا جائے گا، اور کیا کامران کو بخاری صاحب کی چالاکی نظر آئے گی جو اپنے مطلب کے لیے ڈوبتے ہوئے کامران کو اپنا موہرا بنا کر خود اپنے ہاتھوں سے ڈبوئے گا۔ آخر کون سا کھیل کھیلا جانے والا ہے اس ڈرامے میں سحر کو ہرانے کے لیے، یہ سب تفصیل سے جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ اب جیسے کہ روہت نے آخر اپنی زندگی اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کامران کے خلاف سچی گواہی دے ہی دی، اب سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ روہت نے اپنے دوست کے لیے جھوٹ نہیں بولا، بجائے جھوٹ بولنے کے سچ کا ساتھ دیا ہے۔ یہاں منیشا بھی روہت کی گواہی سے کافی زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے، اور یہاں بخاری صاحب کو بینش کی خوشی دیکھ کر اندر ہی اندر کافی مرچیں لگتی ہیں، اور بخاری صاحب کو سمجھ آ گیا تھا کہ کامران ہار چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں بچا سکتا، اور میں بھی کیس تو ہاروں گا ہی ہاروں گا، میری کافی زیادہ انسلٹ بھی ہوگی اور ریپوٹیشن بھی داؤ پر لگ جائے گی، اور بخاری صاحب کے کیریئر پر ہار کافی اثر انداز ہوگی، کیونکہ بخاری صاحب نے کافی پھڑے ماری تھی کہ کامران جیتے گا ہی جیتے گا اور سحر ہارے گی۔ اب بخاری صاحب روہت کو حلال کرنے کی بات کامران سے کرے گا، کیونکہ اصل میں تو حلال اب بخاری صاحب کے ہاتھوں کامران ہی ہونے والا ہے۔ روہت کی آڑ میں جس طرح ٹیزر میں دکھایا گیا، بخاری صاحب کامران سے پوچھتا ہے کہ تم اپنی جان کو بچانے کے لیے کس کس چیز اور کس رشتے کی قربانی دے سکتے ہو۔ اصل میں تو بخاری اپنے مطلب کی بات کر جاتا ہے، کیونکہ بخاری صاحب کو اب اپنی ریپوٹیشن کی بھی فکر ہے اور کامران کا پیسہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اب بخاری صاحب اچھے سے جانتا ہے کہ کامران اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنی ساری جائیداد کی قربانی بھی دے دے گا، جہاں کامران جواب دے گا کہ میں اپنی ساری زندگی کی کمائی اپنے رشتے سب داؤ پہ لگا سکتا ہوں، بس مجھے صرف اور صرف اپنی جان بچانی ہے۔ اگر کسی نے میری فکر نہیں کی تو میں بھی اب کسی کی فکر نہیں کروں گا، نہ ہی کسی کی جان بچاؤں گا، نہ ہی مجھے اب رشتے چاہیے اور نہ ہی کچھ اور، مجھے بس اپنی جان بچانی۔ بخاری صاحب کچھ بھی کرے مگر میری جان بچائیں۔ جہاں بخاری صاحب کے اندر اب لالچ پیدا ہو چکا ہے کہ کامران کا اتنا زیادہ پیسہ دیکھ کر اب کامران کے پیسے پر بخاری صاحب نظر رکھتے ہوئے کامران کو کہے گا کہ اب تمہیں جتوانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک راستہ تو یہ کہ میں روہت کو اتنا ڈچ کروں گا اور وہ عدالت میں کھڑے کھڑے غصے میں آ جائے گا اور اپنے آپے سے باہر ہو جائے گا، اور جج صاحب کو میں یہ بتا کر ثابت کر پاؤں گا کہ روہت کامران سے غصہ ہے اور اس نے کامران کے بزنس پر قبضہ کرنے کے لیے کامران کو پھنسایا ہے۔ یہ چاہتا تھا کہ کامران جیل چلا جائے اور اس کا راستہ صاف ہو جائے اور سارا بزنس روہت ہڑپ کر جائے۔ اس طرح سے اب بخاری صاحب بھی کامران کو اپنی باتوں کے جال میں الجھا کر بہت بری طرح پھنسانے والا ہے۔ اب بخاری صاحب کامران کو کہے گا کہ میں نے ایک پلان کیا ہے، اگر تم اس پر کام کرو گے تو مجھے لگتا ہے ایک میری وجہ سے، دوسرا تمہاری وجہ سے تمہاری جان بچ سکتی ہے۔ اس طرح سے تمہارے رشتے تو قربان ہو ہی جائیں گے مگر تمہاری جان ضرور بچ جائے گی۔ اگر جان بچ گئی تو تم رشتے تو پھر بھی بنا لو گے، پیسہ بھی بنا لو گے، اور اگر یہ کھیل تمہیں کھیلنا ہے تو مجھے تمہیں بچانے کے لیے اور زیادہ پیسہ لگے گا، کیونکہ اگر پیسہ استعمال ہوگا تو ہی میں تمہیں بچا پاؤں گا۔ جہاں کامران کہے گا کہ آپ جتنا چاہیں میں پیسہ بھرنے کے لیے تیار ہوں، آپ جتنا چاہیں گے آپ پیسہ لیں لیکن میری جان بچائیں، مجھے بتائیں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ جہاں بخاری صاحب کہے گا کہ اب وقت
आ गया है कि रोहित को हलाल कर दिया जाए। अगर वो तुम्हारा साथ नहीं दे पाया तो अब उसे भी हलाल करना होगा। जहां कामरान कहेगा ठीक है बताएं मुझे क्या करना है। जहां बुखारी साहब कहेगा कि अगली हेयरिंग से पहले पहले तुम्हें रोहित को हर कीमत पर कन्विंस करना होगा कि वो अपने बयान से मुकर जाए। जहां कामरान कहेगा कि रोहित ऐसा क्यों करेगा, अगर उसने मुकरना ही होता तो वो सच्ची गवाही क्यों देता। जहां बुखारी साहब कहेगा मुकरेगा, जरूर मुकरेगा, जैसा मैं कहूंगा तुम वैसे करो। जहां कामरान कहेगा ठीक है आप बताएं मुझे क्या करना होगा। जहां बुखारी साहब कहेगा कि तुम्हें बस रोहित के बच्चे को किडनैप करना है और उसे ब्लैकमेल करना है कि तुम्हें अगर सच गवाही दी, यहाँ तुम्हें उसके बच्चे को अपने पास रख कर तुम्हें उसे इस बात पर मनाना होगा कि अगर उसने शहर का मजीद साथ दिया, सच बोला, तो उसका बच्चा जान से जाएगा। मैं जानता हूँ अपनी फैमिली के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए बंदा तैयार हो जाता है। वो अपने बेटे को बचाने के लिए तुम्हारा साथ जरूर देगा। जहाँ रोहित खुद तो फंसेगा और तुम्हें जरूर बचाव जाएगा। जहाँ कामरान कहेगा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं रोहित के बच्चे के साथ इस तरह करूं। जहाँ बुखारी साहब कहेगा रोहित ने भी तो अच्छा नहीं किया तुम्हारे साथ, अगर रोहित को तुम्हारी दोस्ती की फिक्र होती जिस तरह तुम कर रहे हो तो आज तुम इस सिचुएशन में ना होते। जहाँ कामरान कहेगा ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। जहाँ फिर कामरान जाएगा और अपने ड्राइवर और अपने गनमैन दिलावर के साथ मिलकर रोहित के बच्चे को उठवाएगा। जहाँ रोहित का बेटा स्कूल जाएगा तो वहीं से कामरान का ड्राइवर उसे लेकर कहीं गायब हो जाएगा। जहाँ फिर रोहित और मनीषा बहुत ज्यादा परेशान होंगे, वो ढूंढने लग जाएंगे और पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। रोहित के बच्चे की खो जाने की खबर हर तरफ फैल जाएगी। जहाँ शहर और मनीषा बहुत ज्यादा परेशान होंगे। जहाँ फिर एक अनजान नंबर से कॉल आएगी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो रोहित तुम्हारे बच्चे की जिंदगी खतरे में है। जहाँ रोहित कहेगा मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। जहाँ फिर कामरान का आदमी कहेगा कि अगर तुम्हें अपने बच्चे को बचाना है तो तुम्हें कोर्ट में कल ये बताना होगा कि तुमने जो भी कहा था वो सब झूठ है, तुमने सिर्फ पैसों के लिए ये सब कुछ किया है। तुमने और मनीषा ने कामरान का बिजनेस हड़पने के लिए यहाँ ये सब कुछ किया। जहाँ फिर रोहित सोचने लग जाएगा। मनीषा भी कहेगी कि हम लोग दोबारा से गवाही से फिर नहीं सकते, अगर फिरे तो हम खुद ही फंसेंगे। जहाँ फिर रोहित कहेगा कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ शहर को मनीषा फोन करेगी और उसे बताएगी कि हम इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, हमें अपने बच्चे को हर कीमत पर बचाना है। जहाँ फिर कामरान भी बहुत ज्यादा खुश होगा। जहाँ रोहित को तो समझ ही नहीं आएगा कि ये सारा खेल कामरान ही खेल रहा है, लेकिन मनीषा का दिमाग बहुत ज्यादा चलेगा। जहाँ मनीषा कहेगी कि रोहित तुम्हें नहीं लगता कि इस गवाही से सिर्फ कामरान को ही फायदा हो सकता है? मुझे तो लगता है ये सब कुछ कामरान ने ही किया है। जहाँ फिर रोहित कहेगा मुझे भी ऐसा ही लगता है मनीषा, तुम सच कह रही हो। मुझे भी लगता है कि कामरान ने ये घटिया खेल खेला, क्योंकि मैंने उसके खिलाफ गवाही दी है तो उसने मुझ पर ही हमला कर दिया। अब हमें बहुत एहतियात करनी होगी और अपने बच्चे को हर कीमत पर बचाना होगा। जहाँ फिर रोहित गुस्से में कामरान के पास जाएगा और उसे कहेगा कि अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जहाँ कामरान भी कहेगा कहाँ है तुम्हारा बच्चा? हाँ अगर तुम्हें पता चल ही गया है तो ठीक है, अगर तुमने मेरी दोस्ती की फिक्र नहीं की तो मैं क्यों तुम्हारे बच्चे की फिक्र करूं? ठीक है, अगर तुमने मेरे हक में गवाही नहीं दी, अपनी गवाही से नहीं मुकरे तो तुम्हारे बच्चे को मैं जान से मार दूंगा। अगर तुमने कोर्ट में मेरे हक में गवाही दे दी तो मैं इधर तुम्हारे बच्चे को सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। जहाँ फिर रोहित गुस्से में बाहर चला जाएगा। कामरान ये भी कहेगा कि अगर तुमने पुलिस में कंप्लेन की तुम्हारे बच्चे की तुम्हें लाश मिल जाएगी। जहाँ फिर रोहित गुस्से में यहाँ से चला जाएगा और मनीषा को सब कुछ जाके बताएगा। जहाँ फिर अगला दिन होगा, कोर्ट की हेयरिंग होगी। बुखारी साहब और कामरान के प्लान के मुताबिक जब रोहित गवाही देने लगेगा फिर से रोहित सच बोलेगा, क्योंकि रोहित ने एसपी साहब के साथ मिलकर एक ऐसी प्लानिंग बनाई है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को भी बचा सकेगा और सच भी बोल पाएगा। जहाँ फिर एसपी साहब और उसकी टीम रोहित को बच्चे को ढूंढते ढूंढते उसके ड्राइवर और दिलावर की लोकेशन को ट्रेस करते करते रोहित के बच्चे तक पहुंच जाएंगे। इधर वो रोहित को बच्चे को बचा लेंगे। जहाँ एसपी साहब कामरान के ड्राइवर और दिलावर को रंगे हाथों पकड़ लेगा और रोहित को बच्चे को बचा लेगा। इधर रोहित भी सच्ची गवाही दे देगा। जहाँ
एसपी साहब भी रोहित के बच्चे को लेकर कोर्ट पहुंच जाएगा, जहां कामरान तो हैरान रह जाएगा, जहां कामरान को वहीं पर पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और रोहित का बच्चा रोहित को सही सलामत मिल जाएगा। जहां फिर कामरान बुखारी साहब की तरफ गुस्से से देखेगा, क्योंकि कामरान ने को मशवरा देने वाला बुखारी साहब ही था, क्योंकि ये सब कुछ कामरान ने बुखारी साहब के कहने पर किया है। जहां फिर कामरान पर 2 केस हो जाएंगे, जहां जिंदगी भर जेल में रहने की सजा मिल जाएगी, जहां शहर केस जीत जाएगी। इस तरह से कामरान केस हार कर अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। जहां बुखारी साहब ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए कामरान से ये खेल खिलवाया, रोहित के बच्चे को किडनैप करने का खेल खेला। अब बुखारी साहब चाहता था कि इस तरह से अगर रोहित झूठ बोलेगा तो इस तरह से मेरी रेपुटेशन भी बच जाएगी और कामरान भी बच जाएगा और पैसा भी मेरे हाथ आ जाएगा। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रोहित और मनीषा की चालाकी की वजह से रोहित का बच्चा भी बच गया और कामरान भी 2 केसों की सजा भुगतने के लिए जेल चला गया। यहाँ फिर जब रोहित सच्ची गवाही देगा तो वहां पर किरण भी आ जाएगी। किरण भी आकर बताएगी कि हमारे घर में सीसीटीवी कैमरे हैं और फुटेज भी किरण के पास ही है। जहाँ फिर कामरान केस हारता हुआ दिखाई देगा, जहां कामरान का ड्राइवर और दिलावर गनमैन भी आएंगे। एसपी साहब उसे लेकर आएगा, वो भी आकर कामरान के खिलाफ गवाही देंगे। वो भी जेल जाएंगे कामरान के साथ। वो भी बताएंगे कि शहर के साथ उसने क्या किया। दिलावर सारी सच्चाई जानता था और ड्राइवर ही था जो मुलाजमों को लेकर बाहर घूमने गया था, उनको घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के। जहां वो भी बताएगा कि कामरान ने कहा था कि मैं मुलाजमों को ले जाऊं और उन्हें खिला पिला कर लाऊं। जहां फिर उनकी गवाही के बाद वो दोनों भी जेल चले जाएंगे और कामरान भी जेल चला जाएगा। यहाँ पर यह भी हो सकता है कि कामरान रोहित के बच्चे के साथ साथ शहर के भाई को भी किडनैप करवाए और शहर को भी ब्लैकमेल करे कि वो अपना केस वापस ले ले और कामरान को छोड़ दे। मगर एंड टाइम पर कोर्ट में एसपी साहब सबको बचा कर कामरान को झूठा साबित करवा देगा और सारे गवाह पेश कर देगा। यहाँ आप लोगों को क्या लगता है, क्या कामरान का अंजाम यही होगा और क्या एसपी साहब भी कामरान के चमचों में यानी इंस्पेक्टर शफीक, दिलावर और उसका ड्राइवर सब चमचों को जेल में चक्की पिसवाएगा कामरान के साथ साथ? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।